हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड एंड दिस इज ओसव्या फेर्नांदीस आनी हांव तुमकां आज जे हांव व्हिडिओ मेकराचे सॉंग एडिट करता तो व्हिडिओ मेकर हांव तुमकां दाखयता। त्या व्हिडिओ मेकराक जायते फिचर्स हाय, इफेक्ट्स हाय, सावंड हें करपा जाता, तुगे म्युजीक घालपा जाता एल्बमाचो, सो जायते तेगे फिचर्स हाय। सो तुमी हो प्ले स्टोरासून डावनलोड करचें आनी तुमकां उजा करचो। प्लस एल्बम फोटो घालूय बीन एल्बमाचो फोटो घालूय बीन तुमच्यान हें करपा जाता, एडिट करपा जाता। सो जायतें करपा जाता। तुम एक पाट डावनलोड कर म्हणटरी तुमकां कळटलें। तुम मातशें डावनलोड कराय आनी तुमी ट्राय कराय। सो हांवें थोडेशें दाखयला हेंग फिचर्स आनी तुमी तितूंतल्यान आनीक बी फिचर्स हें करपा जाताय, डावनलोड करपा जाताय। सो तुमी हो मगे व्हिडिओ लायक आनी सबस्क्रायब कराय। थँक्यू।